What helps to cool them down? Papa itu bubuk Papa. Bye. Banyak kok sampai sana itu ada lagi. Jauh. Kok foto? Oh enggak. Ini cuma ini. Tadi ada lihat anjing lapar. Iya, anjing lah dia. Bubuk sama Kan kamera. Oh berarti anginnya dari belakang yang depan lebih itu. Nah itu kena tadi. Nah ya baru sampai 2 kali malah. Kena ya 2 kali. Tuh. Nah ya. Oh ya itu kena lebih keras. Cici foto Papa dulu, Cis. 瀑布是小湾内著名的斯特林瀑布。斯特林瀑布是小湾内第2高的永久性瀑布，高达150米左右。传说如果被斯特林瀑布的水淋到的话，一觉起来可以年轻10岁。如果想和瀑布有亲密体验的乘客，可以前往我们的甲板，坐船只会直接驶到。大家注意安全。 也防止你的电子唱笔被淋湿。你要被水喷到哦，你要可以啊。前方にご覧いただけますのは、雨が止んでも消えない永遠の滝の一つ、スターリングの滝です。落差は約150メートルありまして。 ナイアガラの滝の半端な高さと言われています。冬の中に水しぶきを浴びますと10歳若返ることができる若返りの滝とも言われております。この後船はどんどん滝底に近づいていきます。カメラなど濡れないよう十分にお気をつけくださいませ。 Next stop in their journey involves Stirling Falls, seeing it tumbling down from a larger pool round.
metres there and about. Depending on whatever book you read, actually, it seems to be so different figures for all the scenery in the area. Anyway, named after Commodore Frederick Henry Stirling by Commodore Frederick Henry Stirling in 1871 when he visited the area, although known by the early mining people simply as Waimandu, which roughly translates to legend also tells that ladies and maidens enamored by the spray from the waterfall, they will awake next morning looking at least 10 years younger. You need to be in the water for at least 1 minute and of course really believe in the legend. It does go without saying, but I'm going to anyway. Cameras and waterfalls do not mix, or it seems to be people who don't like getting wet, so please take care. 저희의 정면으로 보이는 크고 멋진 폭포는 이곳 밀포드 정상 관광의 하이라이트라고 할 수 있는 스타링 폭포입니다. 폭포는 155m로 아파트 50층 정도의 높이를 자랑하며 오늘 미국 캐나다 나이아가라 폭포의 3배에 달하는 큰 규모입니다. 마을이 전설에 의하면 폭포주를 마시면 흰 머리는 검어지고 주름살이 딱 없어서 다음날 아침 10년은 젊어진 자신을 발견할 수 있다고 하는데요. 승객 여러분들께서는 1층 앞 간판이나 3층 탑백으로 올라가 신대 폭포수를 직접 경험해 보시기 바랍니다. 최근에 불성하여 살아가게 되는 전자기기를 소지하신 분들은 이과 물을 전달하고 Jangan apa? Sini sini. Wow. Basah sayang. Udah ya? Masuk ya? Jangan biar duduk sih. Nggak boleh. Saya boleh ya? Nggak boleh. Udah selesai ini. Di bawah loh.
Udah sayang, udah. Cahaya udah Pas habis. tadi tuh di atas matahari sama yang gerojonya itu ya. Gratis nih bang. Selesai nih. Basah juga. Oh, di banget kayak enak kalau.